Today we are reviewing affordable fashion items. Okay, wala dyan. Next tayo. Ay. Diyos ko pa. Okay, next. Size at XXL. XXL Mima ko. Highways ang Shonte, XXL on tag XXL. Okay, 89. Code ako dito ng 6. Code 6 minus 6. 89 pesos, 89 pesos. Code 6 minus 6. 89, 89, 89. Size XXL on tag. Code 6 minus 6. 89 pesos, Hana. Screenshot. Screenshot, Hana. Ayan na. Thank you. Screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, and 5. Oh, diba? Nakaka... Ayo'y nilipad at ako'y iniwan mo. Oh, diba? Wala na, buang na siya. Size medium. Size medium. Medium hantag. Highways ang Shonte. Medium size. Medium size. Pwedeng pang daily use. 89. Code ako dito ng 15. Code 15. Mine 15. 89. 15 ang code. 15 ang code. Yours, Madam Bay. Feeling ko kung hindi bukas sa susunod na araw tong lagnat na to. Oy! Masakit pa ikidi bagbagay na. Nakasahod lang kasi man bagbagin. 89 na, Bay. Diba? Yung ayaw mong magpahinga tapos yung katawan mo na lang susuko. Diba? Marbisa nakpay na makatudtod. Kawanan. Trangkaso na yarn. Next. Ay, mahirap to i-flex, B. Kaya nyo ba isuot to? Wait, I try my best. Pa-X ata to, eh. Ay, mali. Ayun. Pa-X yan, Beshi. Ay, hindi. Bukas na nga. May pa-flex yung 3 na extra small. May if meron, salamat me. Oh, diba? Tayo'y lumilipad. Ito extra small. Orange. Ayan. Orange. Soft yung top, Mima triangle top. Tapos meron siyang cover up na ganyan. Okay. Ayan. 169. Code ako dito ng code ng 13. Code 13, mine 13, 169. Ayan. Yours na. JL. Kabog yan ni, true. May rash guard po. Tingnan natin kung meron na. Okay, next. Tangkini, little baby, yeah. Medium. Pacho, underwear padded full cup size medium. Tali likod, beshi ko. 89. Code ako dito ng code ng 4. Code 4, mine 4. 89 pesos, 89. Masama ang pakiramdam ko, Bessie. Okay, Zabiana. Ay, Zabiana. 89.
Thank you. Okay, screenshot ka man SSD. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, and 5. Thanks, madam. Okay, next. Pa-halter backless ba din? Size XL. Size XL, pa-halter backless, XL on tag. Ayan, highway sang shonte. Size XL. XL on tag, 89. Code ako 5. Code 595. 89 pesos, 89 pesos. 5 ang code, 5 ang code. Yours, Madam Chacha. Chili, Chacha. Ayan, thanks, Madam Chacha. Chacha. Okay, next. Okay, tali likod. Size is small lang. Extra small to small pwede. Ayan. Extra small to small, extra small to small. Oh my goodness. Iba na to. Okay. Size extra small to small. Iyan, 89 pesos. Code ako dito ng 25. Code 25. 89 pesos, 89. Code 25 by 25. 89 pesos. Size extra small on tag. Next. 25 cut. Yeah. Ayan, screenshot 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you. Ay, ito na naman si wrong tag. Wrong tag yun ni XL tsaka small yun. Okay, ito na naman si hindi ko kayang i-flex. Ayan na. Size medium.